Jumble, jumble guys. Jumble, Golosita and Masayo. Pero pista na rin yung mapa. Pero hindi. Jumble. Uy, wala. Nakuha sa timbi. Kahit, Dixo ang mula, uy. Wala, ubod mo. Sa ba ito? Out ba? Uli aro, jumble. Uli aro, jumble. Kasi awa na lang. Wala, uy, ginagan. Mulai mudagan. Paraiso. Ikubod, Uy, hindi rin daw. Taka yan. Matila, nadala sa mula. Matila. Matila ang inainay, pasa kay Nadaya to Matila again. Matila ang first shoot. No good. Rebound, kaya Junjun. Masaya, nakuha. Masayon to Paraiso. Paraiso, putang inang ilipa naman siya. Ay, mudagan ba? Paraiso number 2. Mulai forward. Matila. Dalang mula. Ilang. Sabi ko ba? Grabe. Grabe yun. Bisa ba? Jambon. Ini mo ka. Ito. Isa. Why mudagan sila ha? Substitution. Mula sa Dudong. Nakuha ni Dudong Fernandez. Dudong number 16. Ang bata! Nakuhaan! Alas! Bok! Sunod ka na siya, Louis. Aloy, stop maro. Isod kayong Junjun. Pasakay. Hila. Turibet. Turibet. Foul. Sa foul ko? Oh yes. I think 16. Bad. 2 points for Calvar. 2 points for Rivela. Dudong. Special. Uy, Dudong. Oops. Pasa. Yarip. Tuba. Madala na mula. Sab. Sa tutusin rin. Dua ka, Juan. Gawas daw, mga tanga daw. Sulod daw magkain. Apa, mamang ka. Asa kaloy. Sa Adrio, lingkod ba? Lingkod Adrio, mga tanga kayo. Shout out po kay William Perez. Inbound kay Paraiso. Padong kay Fernandez. 4-2. Wala. Rebound wala. Out. Mula sa team B. Mula sa team B. Shout out po sa mga Utah ya. Wah, dito, Pau. Ito yung dyan na. Ito, pinto ba ni? Hindi, ako muna. Score, 53-47. Lamang ang team A. Supervisor Rio. Okay, gawin kayo. Paraiso. Uy. Hindi ka nasuot sa Paraiso. Nakuha ng special. Special to Rimuel for 2. Wala. Huwag mo nila. Kaya Junjun for 2. Good. 49. Santos Ciudad. Wala. Pasa kay Fernandez for wala. Wala na bola. Pasa kay Dodo Fernandez Gapon. Wala. Nung rebound Masayo for 2. Wala Gapon. Fernandez ulit. May rebounder. Sana mga hinay na kayo tuhod. 55-49. Lead of team A.
Itzo, Fernandez. Wow. Di ba ni Wally? Wow, grabe mga Fernandez. 2 points para kay Fernandez. De La Cruz for 2 points. Sundo po siya. 2 points for Remuel. 57-51. Lead on Team A. Sabo, sab. Four sa team 5. 5 penalty foul. Team foul. 5 sa team A. Hindi natin. 5 penalty foul. Okay. Substitution. Not counted. Tingin na sila. Second natin. Ready for jumper. Second shot. No good. Ball. Sugay. Uy, pakailang. Uy, foul. Sa the foul? Satu sila! Foul sa sila. Grabe ko yun. Foul na po. Penalty foul. Nothing na. Dito. First shot. Sige na tayo. 4 minutes and 36 seconds left for fourth quarter. Paraiso, Bula-Bula. Paraiso to Fernandez for 3. No good. Manuel, rebound. Manuel, magala foul. Foul para kay Gian. Score, 57-52. Lamang ang teammate. Penalty, lamang. Foul natin. 1 point para kay Manuel. Substitution rep. Dua. Gawas yan, Luy. Gawas, Luy. Ay. Ibo, wala sila ikang Ibo. Teammate na. Teammate ito, 1, 2. 56-53. Ay, 58-53. Lamang ang teammate. 4 minutes and 23 seconds. Teka lang yan. Bye. Rebound. Ay, Santos si Dad for 3. No good. Kuha ni Fernandez. Fernandez. Nagpasa. Balik. Plastar. Pasa kay Tudong Fernandez. Wala. Kaes rebound. Kaes. Uy. Kuha nila. Paraiso to. Pada to Fernandez sa kainan. Bali-bali na Fernandez. Easy layup lang para kay Fernandez. Espesya, dumadala ng bola. Espesya to Remuel De La Cruz. De La Cruz for 2. No good. Guys, rebound. Bang! Easy na kayo. Ay, so smart. Yes. Ligyan, may point niya. Remuel for 3, wala. Fernandez, sinitso si Fernandez. Easily off the ball. Counted foul para kay Fernandez. Prepare substitution, guys. Dito sa tayon! Okay, sa tab. Gawas ako sulod. Sulod ang magawas. Sulod. Tulong ang kabawang ka sulod. Asa man eh. Kedua ni gawas. Patay na. Remaining time. 3 minutes and 19 seconds. 62-56. Lamang ang team A. Teknikala na guys. Where's the 10? Fernandez. Wow. Kid. Kid. Pasa kay De La Cruz dito. Back. 2 points.
2 points para sa team B. 3 points, Fernandez. No good. Masayon. Masayon to Paraiso. Paraiso for 3. No good ba rin? Masayon ba rin? Foul. Foul for Pada, number 30. Ata, di failing, mapila. Uy, saan ka ni? Technical ba na ni? Ang ano? Ay, penalty na ni? Penalty na. 5 na. Okay. Pero penalty na sila yun. Ay, okay. Sige. Ay, wala di penalty na yun. Sorry ha. 60 to 58. Lamang. Team A. Kalaban. Remaining time, 3 minutes and 1 second. So yun natin pula, Kahis na rebound. Kahis to De La Cruz. De La Cruz ni Dito. De La Cruz ni Pagundaan. 2 points pula, rebound ni Masayon. Masayon to Paraiso. Paraiso rin 3 ball. 3 ball, pakasa kay Fernandez. Fernandez for 2. Wala. Kahis, rebound na ball. Kahis. Rebound na nila Kahis mo. Jarok! Suar wala. Fernandez to Paraiso. Idinso, 4-2, wala. Fernandez, easy lang tayo ang 2 points. Ano man, defensa, wala. Basketball na, ah? De La Cruz, uy, spin move. De La Cruz. Paraiso, kurang. Na kinamutay na. Fernandez, nakuha mula. Fernandez, dribble. Wow! Sumabay kay De La Cruz ka. Wala mo Fernandez, oh. Na-import ka nila. Tan-aura mo. Import na sa DK. Matila. Bilang muda. Foul. Foul tayo Masayon. Kansa per daw. Subo ka niya. Katag mo ba, katag? 66-58. Lamang ang team A. Remaining time. 2 minutes na lang ang time, guys. Mag-shot na na. Warning for penalty ang Team A. First attempt pala. Second attempt. Shout-out ko kay William. Iniwan, binalikan. Score. 66. Lamang ang Team A. Paraiso. Libre ball. Dahil ikaw. Pasa kay Brian! Wala. Kahis. Uy! Lumutapos na si Kahis. Kahis dito lang. Easy lang kayo. Murado yung kalaban. Kahis buang nasilan. Buwan ka na ito. Fernandez. Easy. 2. Pasok pa! Namang kayo guys. Na-import ang team A guys. Fernandez. Nasiya ang bola. Pasa ka Paraiso. Paraiso for 3. Wala yun. Emel, De La Cruz. Sumadala ng bola. Pa! Pushing foul! Para! Paraiso. Oh, penalty na. Jambero, wala? Counter. Ano yan? Uy, Paraiso ko. Pasa kaya Luy? Ay, Luy, wala gyapon. Luy. Saan yan? Paraiso, wala. Rebound ni Adrian. Ayaw amigo. 33 seconds. Unsa ka na, Luy? Sama na, oy. Luy? Bulas, hindi. Inbound. Scar, pasa ka ng buwan. Sige, dumadala ng bola. Uy! Patilak. Isilid si Dulo. Wala. Kuto ka naman. Tuula, alay. Bola sa team A. Diretso. Baba. Team A. Ay. Gerard? Joao! Wait. Hit ba na to? 1 minute and 15 seconds left. Bayan. Rebel, dribble. Pak! Uy, grabe naman ang bigat ni Karen. Isa. Counter isa, guys. Score me 3. Pilay lamang, pilas ko. 68-63. Lumang ang team A. Bola na.
Gerald for 2. Bam! Counted! Oh, penalty na, penalty na. Counted to, counted. Penalty, penalty. Team A shot. Shot, wala. Ano? Oh, group it. Score. 68-63. Lamang ang Team A. Lamang sila Carl Masayon. Shot, ban. Score. Remaining time. 1 minute and 1 second. Rimuel, Matila for 3. Wala. Kahit, pasak Rimuel for 3. Dobo, wala, singaw. Masayo. Wow, penalty na guys. Isa po, not foul para kay Pada. Third personal foul. Second attempt. Wala. Igilugay. Rimuel to Gerald to Dudong. Dudong Fernandez. Wala. Tuba. 2 points para kay Tuba. Atag! Gerald. 40 seconds left. Carl Zion for 2. Score. 73-63. Lamang ang Team A. Kaiser 2. Wala. 22 seconds left. Basket ko. $73-65. 18 seconds left. 18 seconds remaining, guys. Lead of Team A. Buti na ni. Wala. Rimuel for 2. 2 points. Wala. TV din. Sige. Wala na soda. Ben, wala. Sayang, foul. Penalty foul. Pinang foul ni Suar. Upa. 1 for graduate naka-F. Kapit naka-graduate F. Tarong dia F. Suar. Remaining time. 15 seconds. Bula! Bula. Rimuel for 3. Wala. Kais 2 points. Score 73-69. Apas mo. Pauling. Bago 4 seconds na lang, guys. Sama na eh.